सरदारी है जन्नत की हसन हुसैन के पास। मुजफ्फरगढ़ में किसी ने 5 मरले की जगह लेनी हो, पहले ये पता करता है मालिक कौन है। जगह का सौदा हमेशा मालिक से होता है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढते रहे और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन है। जन्नत की मलकियत है अगर आले मोहम्मद के अलावा किसी भी घर में हमें कोई एक नाम ऐसा बता कि ये जन्नत के मालिक। अहले सुन्नत भाइयों ने अपनी किताबों में 10 सहाबा के नाम लिखे हैं जिन्हें वो अशरा मुबशरा कहते हैं। अशरा कहते 10 मुबशरा कहते जिन्हें बशारत दी हो। वो कहते हैं 10 सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे थे जिन्हें नबी ने अपनी जिंदगी में जन्नत में जाने की जमानत दी थी। लिख दिया उन्होंने अपनी किताबों में। मुझे किसी से कोई गिला कोई शिकवा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं अकीदे की बात करना चाहूंगा। मस्जिद के मेहराब पे लिख दिया उन सहाबा के नाम, दीवारों पे लिख दिया उन सहाबा के नाम कि हमारे पास 10 सहाबी ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी। मुझे में एक मेरा सुन्नी भाई बैठा हो तो मैं मेहमान बन के मिन्नत करके पूछना चाहूंगा, अगर उन 10 सहाबा को नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दे दी थी तो उन्हीं में से दूसरे नंबर वाले सहाबी चंद दिन गुजरने के बाद मेरे मौला हसन से आगे कह रहे थे, लिख दे मैं तेरे नौकर का भेजा हूं, लिख दे मैं तेरे नौकर का भेजा हूं ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अब मुझे बोल के बताओ, जिसे नाने ने जन्नत दी थी उसे नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या? अगर नबी ने जन्नत दे दी थी। क्यों लिखवाई फिर हसन हुसैन से? मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए, मौला हुसैन इज्जत। साहबी ने भी जन्नत में जाने के लिए रसीद लिखवाई है तो हसन हुसैन से, क्योंकि सहाबी जन्नत में जा सकता है, लेके नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। बख्शिश की उम्मीद रखनी है तो फिर सिर्फ आले मोहम्मद है। एक भी अल्लाह की कायनात में मुझे नाम ऐसा दिखाओ जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया हो कि मेरे फैसलों में तुम्हें तरमीम की इजाजत है। अगर ज़हनों की जमीन ज़रखेज़ हो तो मैं जुमला हदिया करना चाहता हूं। खुदा करता है अदल, 14 करते हैं फजल। नहीं 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 नहीं, जहां मैं लेके जाना चाहता हूं वहां समातों को लेके जाना। अल्लाह का काम है अदल करना, 14 का काम है फजल करना। अदल और फजल अगर मैं एक जुमले में समझाऊं, अदल किसे कहते हैं? जितना बनता हो उतना देना अदल है, ना भी बनता हो फिर भी दे देना। ये फजल है जो करीब बैठे सर ना हलाना, जुबान को जिक्र की अमानत समझते हो तो जुबान को हरकत देना। अल्लाह आदल करता है, 14 फजल करते हैं। राहब आया था नबी से बेटे मांगने, आदल ने कहा नहीं है। हुसैन ने हाथ पकड़ के बता दिया जिसे अदल एक ना दे उसे फजल 7 दे देता। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। आले मोहम्मद के पास इख्तियार है फजल का, जितना बनता हो उतना देना अदल, ना भी बनता हो फिर भी दे देना, इसे फजल कहते। चौथे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा मौला गरीब हूं, कोई इमदाद कीजिए, क्या मैं अमीर हो सकता हूं? चौथे इमाम ने देखे फरमाया तेरे मुकद्दर में रिस्क नहीं। रोता हुआ जान लगा, इमाम ने कहा वापस आ। वापस आ, इमाम ने फरमाया मेरे हाथ धुलवा। इसने पानी का बर्तन लिया, हुज्जत के हाथों पे पानी डाला। अब जब देखा नीचे पानी के छींटे नहीं, ज़मर्द, हीरे, यकूत, जवाहिर गिर रहे थे, इतना खजाना देके इमाम की आंखों में देखा, मौला ये किसके लिए है? फरमाया तेरे लिए है। जल्दी से इकट्ठा करके, आप तो कहते थे मेरे मुकद्दर में रिस्क ही नहीं है। फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल है। या रसूल अल्लाह, अली वाले, अली वाले, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। बिस्मिल्लाह से अदल कह रहा था, नहीं फजल से दिया। अमीर अल मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अली तख्त पे, कितना बेहतरीन दौर होगा जब अली हाकम थे। क्या वो दौर होगा, क्या वो जमाना होगा, क्या वो लोग होंगे जिन्होंने अली को आंखों से देखा। मिंबर रसूल पे वारिस मिंबर रसूल था अली, मिंबर पे थे या दरबार सजा हुआ था। एक शख्स की चीख की आवाज दरवाजे से आई। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चीखता हुआ दरबार में आया और चीख क्या रहा था, या अली मुझे पाक कर दीजिए। लोगों ने रो के पूछा क्या हुआ?
कहने लगा मुझे चोरी जैसा गुनाह हो गया, शर्मिंदगी हुई, माफी चाहता हूं। अली से माफी लेने आया, जिसके ज़हन में हो अदल और है, फजल और, माफी लेने आया हूं अली से। अमीर अल मोमिनीन के पास गया, या अली मुझे माफ कीजिए, आप वारिस हैं, शरीयत के मालिक हैं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। ज़हन में रखना अदल। अब माफी मांग रहा है अली से, अदल तकाजा कर रहा है कि इंसाफ किया जाए। अमीर अल मोमिनीन ने जल्लाद को बुलाया, इसकी उंगलियां काटो। शरीयत मोहम्मद में चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं, उंगलियां काटने, क्योंकि जो 7 अज़ा सजदे के दौरान जमीन पे लगाने वाजिब हैं, उनमें एक हाथ भी है। अगर उसका हाथ काट दोगे तो वो सजदा कैसे करेगा? अल्लाह फरमाए इसकी उंगलियां काटो। जलाद ने तलवार निकाली, उंगलियां कट रही हैं, और वो अली का चेहरा देखा, न चेहरे पे खौफ, न माथे पे पसीना। लोग देखे तो तकलीफ नहीं हो रही, क्या लगा उसका चेहरा देख रहा हूं जिसने यूसुफ को हुस्न दिया। कोई तो बैठा हो जो तुम सुन के बोलता हूं, मुझे चेहरा हैदर करार की ज़ियारत करने दो। आंखों में खुशी के आंसू, आंखों में खुशी के आंसू, हाथ से खून के कतरे टपक रहे थे। दूसरा हाथ अली के कदमों पे रखा था, तेरा शुक्रिया, तूने यहां सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। या अली तेरा शुक्रिया, तूने मुझे पाक कर दिया। अली के कसीदे पढ़ते हुए दरबार से बाहर जाने लगा, अली की आवाज से वापस बुलाओ, वापस पलट के आया, या अली मुझे दोबारा क्यों बुलाया? अली ने जमीन पे पड़ी हुई उंगलियां उठाई, उसके हाथ में रखी, अली ने अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस वजूद के साथ आई। उंगलियों का देखना, दोनों हाथ अली के कदमों पे रख के कहने लगा, देनी थी तो काटी क्यों थी? फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल। अदल ने काटी है, फजल ने दी है। खुदा करता है अदल, आले मोहम्मद से करवाता है फजल। वो कैफियतों में तब्दील नहीं होता, वो ये नहीं है कभी कुछ है तो कभी कुछ हो जाए, वो ऐन ज़ात है। अदल करेगा वो, फजल करवाएगा इनसे। हाँ, अपने घर के दरवाजे पे लिखते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। फजल करते हैं 14, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिख दो या अली मदद लिख दो, बात एक ही है। अल्लाह के फजल ही को अली कहते हैं। हमने घर के दरवाजे पे लिखा, ये जो घर बना है ये अदल से नहीं बना, फजल से बना। अगर वो अदल करता तो इस घर की एक ईंट भी ना आती। अगर वो अदल करके देता तो फिर ये कैसे बनता? ये बना है तो फजल से। क़यामत वाले दिन भी बख्शिश अदल से नहीं होनी। ना 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 ना, उठे मेरे मजमे में से कोई एक बंदा, वो कहे कि मेरे पास एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की नेमतों के साथ तुल जाएगी। क़यामत वाले दिन अगर रख दी उसने अपने पल्ले में नेमतें, और इंसान से कहा मेरी नेमतों के मुकाबले में अपनी इबादत लेके आ, तेरे पल्ले में कौन सी ऐसी इबादत है उसकी नेमत के साथ तुले? तेरी पूरी जिंदगी की इबादत उसकी एक नेमत तोल लेगी। अगर उसने अदल का तराजू पकड़ा तो फिर इबादत की कीमत क्या लगेगी? उसकी एक सांस, उसका दिया हुआ वजूद का एक हिस्सा तेरी सारी जिंदगी की इबादत तोल देगा। इसलिए तो खुदा ने जब कहा ना मैं अदल करूंगा, नबियों के बदन भी काम गए, उम्मतें भी काम गई। वो अदल करेगा तो बख्शेगा किसे? वो अदल करेगा तो जन्नत में कौन जाएगा? मुज़फ़्फ़रगढ़ बोले खुदा ने कहा मुतमिन होके आ जाना, होगा अदल लेकिन करेगा फजल, होगा अदल। लेकिन जिसे क़यामत वाले दिन, जिसे क़यामत वाले दिन तख्त में बिठाऊंगा वो फजल होगा। इसलिए तो फकीर भी कह गया अदल करें थे थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हो, फजल करे ते बख्शे जावन। बख्शिश आदल से नहीं, बख्शिश है फजल से, नजात है फजल से। सारे दिन की थकावट अगले जुमले में उतारने लगा हूं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना ये अल्लाह का आदल है। हमारा अली वलीउल्लाह कहना ये अल्लाह का फजल है। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह पढ़ना ये फजले परवरदिगार है। अल्लाह के फजल से मुंह ना मोड़ना। अली को छोड़ोगे तो इसका मतलब अल्लाह का फजल छोड़ दिया। फजल छोड़ोगे तो क़यामत वाले दिन बख्शिश किससे करवानी है? कब्र में फैसला अदल का होगा, कुर्सी फजल की होगी। कोई तो हो जो मौजू सुन के बोले।
جو اللہ نے قیامت میں قبر میں جو سوال رکھے ہیں وہ عدل ہے، لیکن جس کی سرانی کرسی ہے وہ فضل ہے۔ خدا نے کوثر پہ عدل رکھا ہے، پلانے والا فضل رکھا ہے۔ قیامت والے نفس نفسی کا عالم عدل، لوائے الحمد کا سایہ فضل۔ جنت عطا کریں گے فضل والے، صرف اللہ کی پوری کائنات میں ایک ہی گھر آل محمد کا ہے۔ فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف فضل ایسا ہے جو واپس لا سکتا ہے۔ فطرس کو بھی پتا تھا، اس نے پر کاٹے ہیں، عدل ہے۔ اس نے بھی انتظار حسین کا اس لیے کیا کہ اب عدل سے واپس نہیں ملیں گے، فضل سے واپس ملیں گے۔ بسم اللہ۔ جتنے آل محمد کو دیکھ رہے تھے وہ عدل تھا، جو فضا کو سونپ رہے تھے یہ فضل تھا۔ جنت کے مالکوں میں نام ہے فضا کا۔ آؤ میں تمہیں قرآن ابھی لے کے ابھی جنت کی ملکیت دکھاتے ہیں۔ کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی دکان ہو، کتنے بندوں کے نام ہے کاغذوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ آؤ جنت کی رجسٹری دیکھیں قرآن سے۔ قرآن نے جنت کی رجسٹری کا ذکر کیا سورہ دہر میں۔ خدا کہتا ہے انہوں نے دی تھی میری محبت میں روٹیاں، میں نے قیمت میں دی ہے انہیں جنت۔ اس کا مطلب اللہ کی جنت تلی ہے روٹیوں میں، جو سیدوں کے گھر سے گئی ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں۔ پہلے دن افطار کا وقت، دروازے پہ دستک، انا مسکین، میں مسکین ہوں۔ علی نے اپنے حصے کی روٹی، شہزادی نے اپنے حصے کی روٹی، حسن امیر نے اپنے حصے کی روٹی، حسین کریم نے اپنے حصے کی روٹی۔ 4 روٹیاں آئیں سیدوں کی، 5ویں رکھی فضا نے اپنی۔ اب تو میں نتیجے کے قریب جا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ 5ویں روٹی رسول کی نہیں، فضا کی تھی۔ رسول نے روزے رکھوائے تھے، آل نے رکھے، ان میں جناب فضا بھی شامل۔ دروازے میں آواز آ گئی مسکین ہوں، سیدوں نے روٹیاں دی، فضا نے 4 سیدوں کی لی، نیچے 5ویں اپنی رکھی۔ دروازے پہ گئے، دیکھے بغیر، پوچھا بھی نہیں کہ کہاں سے آیا ہے، روٹی رکھ دی اس کے ہاتھوں پہ۔ دوسرے دن بالکل پھر افطار کا وقت، دروازے پہ پھر دستک، انا یتیم۔ 4 پھر سیدوں کی، 5ویں پھر فضا کی۔ تیسرے دن پھر افطار کا وقت، پھر دستک، انا اسیر، میں قیدی ہوں۔ ابھی یہ راز کھلے نہیں۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم، ابھی ہم آپ کے سروں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، ابھی یہ راز کھلے ہی نہیں کہ وہ آنے والے کون تھے۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو، قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں رہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ قیدی تب تک قیدی ہے جب قید میں رہے، جب آزاد ہو گیا پھر قیدی کیسا؟ اگر تو روٹی جاتی قید خانے کے دروازے پہ، پھر کہتے کوئی قیدی تھا اسے روٹی دی، وہ تو آیا ہے سیدوں کے دروازے پہ، پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں قیدی ہوں؟ اندر والے بعد میں سمجھنا، پہلے ان کے دروازے پہ آنے والے سمجھو۔ ان کے دروازے پہ آنے والے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے۔ مظفرگار والوں، مجھے علی کی عزت کی قسم، میں تو ابھی تک وہ فقیر ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ کون سا ایسا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی؟ اور وہ انگوٹھی مجھے پھر دوبارہ دکھائی نہیں دی۔ کسی کتاب نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا کے بکی، کن نسلوں میں چلی گئی، کتنی تجارت ہوئی اس کے ساتھ۔ ابھی تو یہ راز پردے اٹھے ہی نہیں۔ تیسرے دن پھر دستک، قیدی، روٹیاں 4 سیدوں کی، 5ویں پھر فضا کی، رکھ دی۔ یہاں سے پہلے دن 5، دوسرے دن پھر 5، تیسرے دن پھر 5، دن گزر گئے 3، روٹیاں چلی گئی 15۔ خدا نے رکھی عدل کے ترازو پہ، فضل والوں کی روٹیاں۔ اب دوسرے پلڑے میں رکھنی تھی برابر کوئی چیز، خدا کو ملی اپنی جنت، خدا نے تولی جنت۔ اس کا مطلب کہ 15 روٹیوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہو گیا۔ جنت بک گئی 15 روٹیوں میں، اور ان میں سے 3 گئی ہیں فضا کی۔ نہیں نہیں نہیں،
اس کا مطلب فضا آ گئی ہے جنت کے مالکوں میں سے. یا رسول اللہ آپ نے جنت کے مالکوں میں اپنا نام نکلوا کے فضا کا نام کیوں لکھ دیا؟ رسول نے فرمایا آج نہیں کہ واضح رسول آئی کہ اگر میں اپنا نام لکھوا دیتا قیامت والے دن بہت سے ایسے آ جانے تھے جو میرے دوست ہونے تھے آل کے دشمن ہونے تھے، میرے دوست ہونے تھے آل کے دشمن ہونے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیری آل کو نہیں مانا، تجھے تو مانا ہے. میں نے اپنا نام نکال کے دنیا کو بتا دیا ہے جنت میں جائے گا وہی جو آل کا وفادار ہو. آل سے محبت جنت میں لے کے جائے گی. اللہم صلی علی محمد. کیا پڑھیں ابھی؟ جن کے دروازے پہ بیٹھنے والی سمجھ میں نہیں آئے، جس نے 22 سال صرف قرآن سے گفتگو کی ہے، راز فضا نہیں پڑھے گئے. میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں. قطعاً میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ ہے. نبی کی 1 بیٹی تھی. اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ لوگ اپنی کتابوں میں آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا. بیٹیاں 4 تھیں جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی. شجرہ کہاں سے چلا، وہ کہے گا سیدہ زہرا سے. تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ بیش یا حقیقت پہنچانے دیجیے گا، جو میرا کام ہے مجھے کرنے دیجیے گا بہتر انداز میں. قطن گالن گلوچ کا نام مذہب نہیں. دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رات نہ ملے. میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین بن علی کا مہمان. حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں. آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے، آپ حسین بن علی کی وجہ سے. ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں. مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فرقے کی مسجد. حسین کی کسی مجلس میں نہیں لکھا جاتا یہاں ہندو آئے، یہاں سکھ آئے، یہاں عیسائی آئے. حسین کا دربار سب کے لیے، حسین ہر کسی کا موسم. دروازے پہ حالات کی وجہ سے ہمارے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے. وہ جسم سے ڈولتے ہیں، وہ بھی ملکی حالات کے پیش نظر. ہم آپ کی عقیدے نہیں تلاش کرتے. آپ جو بھی آئے مدرسے شبیر میں وہ حسین ابن علی کا بلایا ہوا. لہذا میں محبت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں کا پیغام دوں، سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے؟ رسول کی. نسل کہاں سے چلی؟ بادشاہ حسین. جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمے تمہارا مہمان ہوں. جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی وہ نواسے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا. اس کا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نواسوں کے نام نہ لکھوانا. نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ نام تو لکھ دوں گا، سجدے میں رسول کی پشت پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا. بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار 1 بیٹی کے بیٹے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا میرا حبیب اپنی قریبیوں کو ان کا حق دو. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے جگیر فتح اس کے نام لکھی. بیٹیاں 4 تھیں، جگیر 1 کو کیوں دی؟ چلیں دور ہے دلیل کا، نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. کثیر تعداد میں دوسرے مسالک کے لوگ مجلس میں آتے ہیں. میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجیے گا. جا کے پوچھیے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی. بالکل خاموش ہو کے دلیل سن لیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ واہ واہ یا داد دیں، کوئی میرا ایک بھائی بات سے محروم رہ جائے. میں خود کہہ رہا ہوں کہ بے شک خاموشی اختیار کر لیجیے. مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں. ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائے یہ قبولیت. ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا. ہم سمجھتے ہیں نعرے واہ واہ داد مجلس کی قبولیت. ہم نے یہ جو دروازہ کھولا یہ ہدایت کا دروازہ، یہ مجلس نہیں، یہ سفینہ نوح ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا ہے. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ لینا. شادی بھی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اب آپ اپنے علماء سے پوچھیے گا نبی نے اللہ نے نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ
नबी की शादी के 4 साल तक नबी के यहाँ औलाद ना हुई, 29 साल की उम्र में पहुंचे रसूल और पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, जिसकी वजह से नबी की कुनियत मशहूर है अबुल कासिम। ठीक हो गया? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 25 साल से पहले शादी नहीं, 29 साल से पहले औलाद साबित नहीं। फिर सुन्नी अकीदे के मुताबिक नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। शिया अकीदे के मुताबिक 40 साल के बाद इजहार किया, नबी पहले दिन से नबी से। मैं दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं। सुन्नी अकीदा है 40 साल के बाद बनी, हमारा अकीदा पहले दिन से नबी। चले ठीक है, सुन्नी भाइयों का अकीदा 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। फिर सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी ने ऐलान नबूवत से 5 साल कबल अपनी 3 बेटियों का अक्द माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खातुमतहन 3 मुशरिकों से करवाया हुआ था। जब आप अपने उलमा से दलील पूछेंगे तो वो कहेंगे इसलिए कि उस वक्त वो खुद नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद, तो फिर उन मुशरिकों के घरों से बेटियों को वापस बुला लिया। अब मेरा सुन्नी भाई मर जाना है, सांसों का यकीन कोई नहीं, लम्हों का एतबार कोई नहीं, कब्र की 4 दीवारें कच्ची हैं, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, मौलवी कब्र में छोड़ के वापस आ जाता है। अपनी सांसों को एक लम्हे के लिए यहां रोक के गुफ्तगू सुनिए। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मज़हब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? उम्रें पूरी करके दिखाओ, उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार, हम मान लेते। हम जिद वाले लोग नहीं कि कैसे हो सकता है कि कोई नबी की औलाद हो और हम इनकार करें। अगर हम नबी की एक बेटी मानते हैं तो हम बाकी 3 को क्यों नहीं मानते? हम उन्हें भी मानेंगे। आप साबित करके दिखाओ। अब मेरा सुन्नी भाई मुझसे पूछे कि फिर ये कहानी क्या है? ये रसूल की हकीकी बेटियां नहीं। रिसालत माप का पहला अक़द हुआ था मलिकतुल अरब जनाब खदीजा से। जनाब खदीजा अरब की रईसा खातून थी, बीबी खदीजा की एक बहन थी हाला बिन्ते वहाब। ये 3 बेटियां जनाब हाला की थी जो जनाब खदीजा के घर में परवरिश पा रही थी। जब बीबी खदीजा का अक़द हमारे नबी से हुआ तो बीबी खदीजा ने नबी से इजाजत मांगी कि मेरे घर में 3 यतीम बच्चियां पल रही हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें साथ लेके आऊं। रसूल ने उन्हें अपने घर बुलवा लिया। फिर ये रसूल के घर में आई। फिर इनको यतीम पालने का हुनर ऐसा आता था, फिर ये यतीम को यतीम समझ के नहीं पालते थे, फिर ऐसे पाला कि मौरख ने लिखा कि ये नबी की अपनी बेटी, सुलभी बेटी नबी की एक ही थी जो हुसैन की मां है, जो अली की ज़ौजा है, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो हिजाबे किबरिया है, जिसका वजूद नबी की नस्ल की बका बना है, जिसे कुरान में कौसर कहा गया है, जिसे कुरान में इज्जत कहा गया है, जिसे कुरान में इतरत कहा गया है, जिसकी तहारत की कसमें अल्लाह खा रहा है, जिसके दरवाजे पे तारा सजदे में गिर रहा है, वो एक ही बेटी है नबी की, जिसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। मेरा सुन्नी भाई हम बेतराज करते हैं कि देखे जी आप फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। आप ये ना पूछा करें कि आप मानते, तो आप ये हमसे पूछा करें कि आप क्यों नहीं मानते। अब दौर मुनाफिकत का नहीं, अब दौर ये है कि खुल के बात की जाए। आप हमसे पूछें कि आप फलां को नहीं मानते, जी आप ये शिया नबी की बीवियों को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? हम बीबी खदीजा को नहीं मानते, हम नबी की बाकी बीवियों को नहीं मानते। कहते जी इसलिए नहीं मानते कि फलां बीवी फलां साहबी की रिश्तेदार थी, फलां बीवी फलां साहबी की रिश्तेदार थी, ये इसलिए उन्हें छोड़ देते। अगर हम रिश्तेदारी देख के छोड़ते तो हम उम्मे हबीबा को कभी ना मानते। अगर हमने शजी रिश्तेदारी की वजह से छोड़ना होता तो उम्मे हबीबा से ज्यादा खतरनाक रिश्तेदारी किसी की है? ये अबू सुफियान की बेटी है, ये मुआविया की बहन है, ये यजीद की फुफी है। हम उन्हें नहीं मानते, इसे मानते। अब हमारे गले में किसी ने रस्सी नहीं डाली हुई कि इसे मानो, हमें कोई गन पॉइंट में नहीं मनवा रहा कि इन्हें मानो, हमने खुद अपनी मर्जी से माना। बाकी खानदान में किसी को नहीं माना, अकेली इस मसूर को मान लिया। मैं शिया घर की बच्चियों के नाम इस बीवी के नाम पे दिखा सकता हूँ, इस बीवी का नाम है हम चूम के सलाम करें। अब हमसे पूछोगे इसे क्यों मानते हो जब बाकियों को नहीं मानते? हमें तारीख में कोई लंबे चौड़े वाक़यात नहीं मिले, सिर्फ एक ही वाक़या मिला जिससे हमें इस बीवी के किरदार का पता चल गया। जब फतह मक्का के बाद इसका बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था, इस नेक नीयत वाली बीवी ने ये कह के नबी के चमड़े का बिस्तर अपने बाप के नीचे खींच लिया था, उठ जा बाबा ये पाक है तू नापाक है, उठ जा, ये नबी का पाक बिस्तर, तेरा वजूद ना। इसने नबी का हया किया, हम इसका हया करते हैं। इसने नबी की इज्जत की, हम इसकी इज्जत करते। हो ही नहीं सकता कि कोई आले मोहम्मद की इज्जत करे और शिया उसकी इज्जत न करे। हम तो इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि कोई जानवर भी इनसे वफा करे तो शिया उसकी शबी भी बना लेते हैं। इज्जत करेंगे हम हर उस शख्स की जिसने औलाद रसूल की इज्जत की, नफरत करेंगे हम हर उस शख्स से जिसने औलाद रसूल से गद्दारी की।